वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जन्य संजीव। देखो जो आपंकर बहुत सारा पद कर रही बहुत सारा माने डाउट भी रही माने रिजल्ट को लेकिन केबे कौन आसीबो माने आज देइतला गोटे भाइराल नोटिस होइतला से नोटिस भी आपण माने जानथिबे जे कि से नोटिस रे थिला डिसेंबर 2 रे आपनकर जानथे डिसेंबर 2 5टा रे आसीबो माने जो 5टा रे आपनकर आसीबो किंतु एपर्यंत 5टा हेलन किंतु आसीबी नाही से नोटिस केते दूर रियलिटी रहउची से के नोटिस रे भाइराल हो कि नोटिस रे कोन ऑफिशियली से नोटिस एबा तो संपूर्ण डिस्कशन तो कर आर वीडियो भी करथिले एम वीडियो रे जो माने बिगनर अछ ताको पई भी मध्य कहि देबे। आ गुटे रहिछि एसएससी रो अटेंडेंस कोन एसएससी अटेंडेंस केते कोन आज अटेंडेंस रहिछि एसएससी तार वर्क केमिति कोन चली छि आपण माने जानथिबे जो तार लाइव रहिछि आपनकर जो ऑलरेडी से लाइव कर देइतला जे तार ऑफिशियली पेजेस को से लाइव कर देछि जे केते शीघ्र से तार अपलोड करिवो कोन आज ही अपलोड करि पारे कि तार आउ को दिन अपलोड करिवो ता बाद संपूर्ण डिस्कशन करिवा। प्रथमे जो रहिछि आ केते समय रो अपेक्षा रहिछि जे कि हां तार रिजल्ट को से डिक्लेयर करिवो कि नाही तार आज जे दिन आसीबो को दिन आसी पारे जो करि रहिछि आ जो मानकर कम मार्क अछि जे कि 5 मार्क 7 मार्क पाखा पाखी आपनकर अछि करि अछि से माने केमिति कोन करिवे कि एटा को बैकअप रखि कि अलवा कोन एग्जाम पई प्रिपेयर करिवे कोन नै ताको मान पई भी अछि जो मानकर कम मार्क अछि से माने ओरी होबार नै ताको मध्ये पई मु बदन सॉल्यूशन भी मध्ये मु वीडियो रे बनै छी। चलନ୍ତୁ बर्तमान एसएससी अटेंडेंस कोनतले मु आपन मानकु देखै देबी। देखंतु एटा रहउछि त आपनकर एसएससी रो अटेंडेंस रहउछि ए जो एसएससी अटेंडेंस माने एसएससी रो आज केते जण वर्कर जे एम्प्लॉयमेंट वर्क हे जछन्ती ता बद संपूर्ण डिटेल्स रे बर्तमान एटा को मु कहिछि जे केते कोन देखंतु बर्तमान जो रहिछि या देखन प्रेजेंट आज पाखा पाखी टोटल प्रेजेंट अछन 130 जण प्रेजेंट अछन आउट ऑफ केते रु सेटा को मु देखै दोछि एठी आउट ऑफ लेखि नै मु से आउट ऑफ टा को मु आपन मानकु देखै दोछि रु देखंतु जोटा आपनकर एठी रहिछि 130 जण सेटा 130 जण पाखरु मिनिमम एटा जोटा रहिछि आपनकर रहिछि 130 जण पाखरु माने टोटल प्रेजेंट अछि 130 जण आउट ऑफ जोटा थिला 229 थिला टोटल ता जो एम्प्लॉयमेंट 229 लु प्रेजेंट अछंती ता 130 जण पाखा प्रेजेंट किंतु से जो अपडेट टा बर्तमान मु एटा 10टा 11टा कि 12टा समय एटा मु लाइव देखुतले 130 जण किंतु ता पर जेते लेखिले सेटा 134 हे हितला तार टोटल थिला कि एती जण पी प्रेजेंट अछि टोटल किंतु ता भीतर केउटा डेस्कटॉप साइट तार ऑन अछि देखंतु डेस्कटॉप साइट आपनकर 2टा 4टा टोटल ऑन अछि टोटल रजिस्टर्ड डिवाइस 4टा भीतर 2टा टैबलेट अछि और 2टा डेस्कटॉप अछि 2टा टैबलेट 2टा डेस्कटॉप मान टोटल मिसी 4टा को से डिवाइस ऑन कराई छि ता माने एठी एटार जो जणा पडुछि माने जे कि आज जो ता रहि छि रिजल्ट पब्लिश डेट रहि छि आज मते जेति जणा पडुछि किंतु रिजल्ट पब्लिश को मुहूर्त रे भी हेई पारे को मुहूर्त रे माने आपनकर मिनिमम टोटली देखंतु जो अछि आपनकर सोमवार रहला कि मंडे हो ट्यूसडे हो वेडनेसडे हो एई जो 3 दिन भीतर को दिन रे आपन रिलीज हे पारे तार ऑलरेडी तार वेब पेज को से लाइव कर देछि एतिक प्रेजेंट अछि माने एतिक ता लागु जे डाटा एनालिसिस सरी जाई जे डाटा को अपलोड काम बतन किछि बत चाले छि जा फल रे से ऑफिशियली कोनोसी जो नोटिस जो भाइराल हो जे ऑफिशियल जे हां आज 2 तारिख रे आछि सेमि कोनोसी ऑफिशियली नोटिस नै से नोटिस गुडा फेक एमाने कोन करछन किछि यूट्यूबर भी अछन्ती किछि भी सोशल मीडिया रे भी जो माने कम करछन से माने सब भाइराल नोटिस कर दोछन्ती भाइराल नोटिस माने ता भीतर से माने ताको एडिट करी एआई थ्रू एडिट कर दोछन्ती एडिट कर देकी से माने रिलीज कर दोछन्ती जा फल रे सेटा आपनकर भाइराल हे होजी किंतु आसीबो न आसीबो जो करी रहउछि आपनकर आज आसीबार चांस मते जति लागु छि चांस भी कहू तो कम हे पारे काहे ना जेतु कम प्रेजेंट अछन्ती सेही एनालिसिस नै कि मु कहू जे आज आसीबार बहुत चांस कम अछि ता माने न जे आज न आसी पारे सेति में माने जदि प्रोसेसिंग होछि तन आज न आसे काली भी आसी पारे कि पर दिन आसे किंतु काली जेति जा लागु जे आज न आसी तन 100% चांस जे कि काली आसीबार चांस रहछि काहे जानछन डिसेंबर 22 रु डिसेंबर 7 नवेम्बर 22 रु डिसेंबर 7 भीतर आपनकर आंसर कि जा बेले आसी जिवो आउ जो मानकर कम मार्क होछि जो मान ओरी हेउछन जे भाई हमर कम मार्क अछि कम मार्क भीतर माने आपनकर होछि जदी 2 मार्क अछि 5 मार्क अछि 7 मार्क अछि ओबीसी कि ईडब्ल्यूएस को छाडी को जेटा ईडब्ल्यूएस तो हाई ऑलरेडी कट ऑफ जिवो आउ जो मानकर एतिक मार्क अछि सेमान मु ऑलरेडी कोइ रखिबि देखंतु आपनकर जदी भाबंतु एटार जदी भगवान कर न करंतु जे आपण कटन जदि हेगला तो बेटर जदि न हैला आपण देखन ऑलरेडी हाई होउची कट ऑफ जाउची तार आपण कोन पई एठी अदर एग्जाम में प्रिपेयर न करी मते वर्तमान आपण को आगरे अदर एग्जाम रे अछि ओएसएपी अछि आउ आईआरबी अछि दुटा एग्जाम अछि दुटा एग्जाम पे आपण भलसे प्रिपरेशन करी आगु जदि प्रिपरेशन थिबो आ 7 तारिख पकर आपनकर एग्जाम स्टार्ट होउची 7 तारिख रु डिसेंबर 24 पर्यंत एग्जाम हबो वर्तमान एडमिट कार्ड आस साइलेनी एई एग्जाम पे प्रिफर आपण जाउ जति दिन रहला भलसे पढापढी करन तापर रहि जे आपण जदि एति माने आपण ओरी हे जे हबो कि नै
हज़ार वीडियो देखा ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଅଲଗା କେଉଁ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା କମିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଥଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ ହଁ ହେବ ନ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ 5 ମାର୍କ ଅଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଅଦର ଏକ୍ଜାମ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଡିଡି ଆଉଛି 2025 ଯେଉଁ ଡିଡି ଅଛି ତାର ଫେବୃଆରୀ 4ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ସେଇ ଫେବୃଆରୀ 4 ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ନା କି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେବାର ତ ମାନେ ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଭଲ ସ୍କୋର୍ ରଖି ଆପଣ ଡରନ୍ତି। ଯଦି ଏଟାରେ ମେରିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କଟୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିକି ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ମେରିଟ୍ ମାର୍କଟା ଆପଣଙ୍କର ଓରି ନ ହେବା ଦରକାର ଫ୍ରିଲି ବୁଲିବେ ମେରିଟ୍ ଆସିବ ହଁ ଆସିବ ମୋର ଏତେ ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖିଛି ମାନେ ମେରିଟ୍କୁ ମୁଁ ବିଟ୍ ବି କରିକି ପଢ଼ିବି ଏଇଭଳିଆ କନଫିଡେନ୍ସ ନେଇକି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ସେ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ନହେଲେ ଇଏ ପିଛା ଯଦି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ କହୁଛି। ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ ଆଜି ବି ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ତ ଅଛି ଯଦି ନ ହେଲା କମ୍ ଯେଉଁ 5ଟା ହେଇଯାଉଛି 5ଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆସିନାହିଁ ତାମାନେ ଆଜି ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାଲି କି ପରଦିନ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କାହିଁକିନା ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବାର 100% ଚାନ୍ସ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇପାରିବ। ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଲା ପରେ ସାଇଟ୍ ତା ଯେଉଁ ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ସାଇଟ୍ଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ମାନେ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ମାନେ ପୁରା ସାଇଟ୍ ଜାମ୍ ହେଇଯିବ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଓରି ହେଉଛନ୍ତି ଡର ଲାଗୁଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଗନର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ଟେଷ୍ଟରେ ମାର୍କ କମ୍ ଆସୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 80 ଆଉଛି 85 ଆଉଛି କିନ୍ତୁ 100 ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ OBCରେ 100 ଯାଇଛି କଟଅଫ୍ ଆମେ କଟଅଫ୍କୁ ବିଟ୍ କରିପାରୁନା କ'ଣ କରିବୁ ଯଦି କହିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଅଦର ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇଦେବି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ନା କାହିଁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଥ୍ରୁ ଯାହା ବି ଥ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଯଦି ପାରେ ବନେଇଦେଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ନ ବନେଇ ପାରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ବି କରିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହିନ୍ଦ।